Oke lah, kita langsung mulai aja karena kita belum pembukaan, guys. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn, teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gue bakalan eksplorisasi di salah satu pabrik peninggalan zaman Belanda, yang dimana di pabrik ini dulu pernah banyak kejadian-kejadian karyawan yang ditumbalkan ataupun yang sering banyak terjadi kecelakaan kerja di tempat ini, teman-teman ya. Wow, dan yang lebih menariknya lagi, si pemilik perusahaan pabrik ini melakukan pesugihan ya, yang dimana ketika dulu si pemilik ini ya melakukan pesugihan dan beliau gak menepatin janjinya, jadi iblis yang ada di sini meminta janjinya, teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya? Gua eksplorisasi di tempat ini. Jadi buat teman-teman kalian stay tune terus, bantu share, bantu tatap layar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Setan laknatullah, bangke lu. Dasar raja jin, raja iblis, raja seloman, setan laknatullah. Lu bisanya cuman mainin ini doang, lu cuman bisa mainin ini doang. Dikira gua bakalan kena mental. Ini nyala mesin guys. Ini mesin nyala, teman-teman. Ini mesin nyala. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Mati lu mesin. Jangan sampai gua acak-acak kayak toilet kalau gua lagi marah ya. Jangankan mesin kayak gini, toilet pun ketika gua marah gua acak-acak, geng, semuanya ya. Belum juga mulai udah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salam ya hadamul hadam ya damur ruh ya hadamul jasad ya damul jin ya rijalul gaib ya badah ya badi ya maiti kun robuna nuril jakim sir zat sifat hadir wujud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Sumpah gue merinding banget guys. Anjing naon eta cok. Untung jantung gue buatan Allah. Sorry geng, gue kaget. Siapa? Ada suara cok. Siapa? Ada suara coy. Gue denger jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sumpah gue merinding banget cok. Sumpah gue merinding banget teman-teman. Ada lontong cok, ada lontong. Hei lontong, sini kau. Dikira gue bakalan takut. Lu jangan loncat-loncat. Lu jangan loncat-loncat kayak gitu, setan semua yang ada di sini. Gua nggak butuh kalian cuman pergerakan doang. Gua nggak butuh kalian cuman nongol lalu menghilang kayak mantan yang selalu ghosting ya. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas depan gua. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Saya Gijon, TTM Reborn, menantang semua penghuni yang ada di sini. Keluar kalian semuanya. Kalau emang kalian ada di sini, keluarlah. Mana? Ada suara gereman. Siapa? Di mana kalian? Keluar setan. Gue dengar suara gereman cok. Serius, gue dengar suara gereman jelas banget. Mana ini? Oh gila men, gue udah ngerasa kayak dikelilingin sama penghuni yang ada di sini, teman-teman. Anjing. Bentar geng. Gue zoom ya, gue zoom. Alah nggak bisa zoom.
Nggak bisa Jum. Ya siap Bang Topik. Mana barusan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Di balik pohon besar teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok, brother. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang Gege harus siap-siap. Mang Gege. Setan, lontong gak ada akhlak lu setan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Guys, kalian pengen gua barbar enggak? Coba gue pengen kalian typing dulu ya. Coba gue pengen kalian typing dulu. Kalian minta gue barbar atau santuy guys? Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini yang selalu ngebayang-bayangin gue sosok Allahu Akbar ya Allah. Ini mesin jalan lagi loh guys. Ini mesin jalan lagi loh guys. Ini mesin jalan lagi loh. Gue nggak tahu kenapa. Padahal udah nggak ada saluran listrik ya di sini teman-teman. Ini bener-bener udah mati semuanya. Nih bisa kalian lihat. Allahu Akbar. Mang. Jadi banjir. Kenapa John? Ini gua nggak tahu Mang. Gitu John. Tahu kenapa? Tiba-tiba nyala sendiri. Mana ini guys? Tak kasih yang terbaik aja buat kalian. Ya, gua kasih tensi nih. Nah, mampus loh. Kak Wawa. Nah. Bang, kalau ada apa-apa ya. bentar Mang, belum beres ini kok nyala Mang. Belum beres kok nyala Mang. Mang, belum beres kok nyala. Bentar, ini belum beres guys. Bentar guys, karena gua harus dipegangin ini, nggak bisa lepas tangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar. Ini nyala geng. Nih kalian lihat. No. Ini keluar anginnya dari sini kan. Gua nggak ngerti ini kenapa bisa nyala sendiri. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia melontong. Keple beliin bala-bala. Anjing. Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bang Topik, ini gimana Bang? Aduh, sorry guys, gue jalan cepat, gue stretching dulu, tenang. Gue pemanasan, karena baru permulaan. Mana ada Gijon ceritanya takut sama setan guys. Nggak ada, gue pemanasan dulu, sabar ya, tenang. Ya aduh, ini pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok, seriusan. Pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok. Tapi masih biasa aja. Di pabrik peninggalan zaman Belanda, brother. Guys, come on geng. Donkan hatinya 4 lagi geng. Donkan hatinya 4 lagi. Dan gift yang ada di WL tuh, yang Halloween teman-teman. Ganti kopi, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Guys, padahal ini tujuan gue mau masuk ke dalam sana guys, ke dalam pabriknya masih jauh guys. Tapi gue di sini udah selalu digangguin sama sosok-sosok penunggu yang ada di sini. Setan laknatullah, jikalau engkau merasa terganggu, keluar aja semuanya. Kalau emang kalian ngerasa nggak suka, coba rasukin nih. Gua nantang kalian. Gua nantang dengan selantang-lantangnya. Jikalau engkau semua penghuni yang ada di sini merasa terganggu dan nggak suka, coba rasukin raga gua. Coba rasukin raga gua, kalau bisa bawa gua ke alam kalian. Yang katanya tempat ini angker, yang katanya tempat ini banyak penghuni jin, raja jin, iblis, keluar kalian. Saya Gijon datang sini menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini. Mana lemah kalian setan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mang. Jangan panik, Jon. Aduh. Baca-baca aja, Jon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak lari, Mang. Menghindari supaya gua nggak diludahin. Tenang aja, kalian minta gua tubruk ya. Pengen kalian mintanya gua tangkep gitu, mau kayak gitu? Atau mau kayak gimana? Oke, kita masuk teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Diem lu mun. Keple, gua bilang lu suruh beli bala-bala sama lontong. Beli bala-bala sama cabe. Cepat, ini lontong mau gua makan nih. Gua yakin gua bakalan makan ketika ada bala-bala sama lontong. Sama lontong sama cabe. Keple, beli bala-bala, Mang Gege si Kipli suruh beli bala-bala, Mang. Ini lontong gua makan, Mang, seriusan, Mang. Kalau ada bala-bala. Jon. Mang, not phone. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Lu jangan ngedeket. Diam lu setan. Pocong gak ada akhlak. Lontong. Diam lu, si Kibli lagi beli bala-bala sama cabe. Gua makan lu nanti. Allahu Akbar. Mang, ini sosok apaan, Mang? Ini sosok apaan, Mang? Mang, astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang jalan, guys. Astagfirullahaladzim. Mang, ada yang jalan, Mang. Anjing! Bangke lu setan, gak ada akhlak lu, Lontong bener-bener bikin jantung gua mau coplok. Setan, kalau jantung gua coplok emang lu mau tanggung jawab? Ini gak ada asuransi. Untung jantung gua buatan Allah. Astagfirullahaladzim. Slow John. Jangan sampai gua kena mental. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul ruh, ya hadamul jasad, ya hadamul jin, ya rijalul gaib. Hei sing goib yang ada di sini,
Luar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gue minta perwujudan kalian yang padat, yang jelas. Anjing, banyak yang minta tolong, geng. Siapa? Banyak suara orang minta tolong di sini, teman-teman. Gua halu nggak sih? Buat para anak-anak Indigo, Indihome, Telkomsel, Mirbus, Indomaret, Indomarko, coba kalian typing, guys. Kalian dengar suara apa aja atau kalian lihat sosok apa aja, teman-teman? Siapa? Siapa kalian? Ada yang nangis, Sok. Ada yang nangis. Ada yang kesakitan. Ada yang ketawa. Gila, men. Gua ngerasa bener-bener kayak banyak banget aktivitas di pabrik ini. Padahal pabrik ini udah terbengkalai lama banget, guys. Ini pabrik peninggalan zaman Belanda. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa kalian? Keluar aja, saya nggak takut sama kalian, setan. Dikira gue bakalan takut. Oke, guys, gue mau masuk ke dalam aja lah, ke sana lah ya. Anjing, goblok, setan, iblis, bangke. Aduh, sorry. Buat teman-teman, gue minta maaf, guys. Kalau ada perkataan gue yang kasar, kurang berkenan. Serius, gue kaget, Cok. Astagfirullahaladzim. 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 Gue harus banyak istighfar di sini, teman-teman. Gue harus banyak istighfar, guys. Tapi gue mau masuk. Udahlah, gue masuk aja. Setuju nggak gue masuk, guys? Setuju nggak kita masuk ke area pabriknya, teman-teman? Ini belum ada yang ngisi WL kita satu, guys. Kalau ada yang ngisi, kita masuk, teman-teman ya. Oke, kita masuk aja lah. Ini apaan, Cok? Ini apaan, Cok? Astagfirullahaladzim. Mang. Yang pakai Mang. Ini apaan, Mang? Ini bertanduk loh. Ini bertanduk loh, Mang. Ini bertanduk loh, Mang. Ini bertanduk, kalian lihat ya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Anjing naon eta euy. Sosok apa eta ya? Itu sosok apa ya? Itu sosok apa ya? Bukan Hellcat, guys. Gue yakin itu bukan Hellcat. La ilaha illallah. Slow, guys, slow. Karena gue butuh energi yang besar, teman-teman. Ayolah, gak apa-apa lah. Tembusin 9 lagi hatinya biar 20 gue masuk. sosok yang masih Siapa? Siapa? Ada yang minta tolong, teman-teman. Siapa? Setan, raja jin, raja iblis. Mbak. Siapa, Mbak? Allahu Akbar. Astagfirullah. Mbak. La ilaha illallah Muhammad. Mbak siapa, Mbak? Allah min kalimat Mbak. min syarri Mbak siapa, Mbak? la haula wala quwwata Teh. illa billah. Mbak. Mang ada sosok cewek, Mang. Ini di area belakang pas deket dupa, Mang. Dia ngedeketin ke arah dupa, Mang. Dia ngedeketin ke arah dupa. Ya, salah satu korban yang kemarin Tapi dia kayak pegang map kayak gitu loh. Dia kayak pegang map kayak gitu loh, Mang. Siapa kamu? Siapa kamu? Bu Bos. Bu Bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bu Bos. Bu Bos. Bu Bos.
Kamu siapa? Bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mang. Gua nggak tahu ini sosok apa, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Udah lo, gue masuk aja lah, guys. Sekarang John, fokus. Mang, dada gue nyesek, Mang. Dada gue nyesek, Mang. Dada gue nyesek, Mang. Astagfirullahaladzim. Ini gue udah mulai masuk, guys. Ini gue udah mulai masuk ke area pabriknya, teman-teman. La ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Guys, kasih semangat gue dulu yuk. Satu orang satu yang gue sematin yuk. Kaikro, bukan main Kaikro. Thank you so much, Kak Dea. Thank you, brother. Allahu Akbar. Siapa kalian? Mang. Mang, ini gerak loh, Mang. Mon, terbangin aja, Mon. Mang. Pak, gue lihat Kak ada sosok pekerja lagi bekerja di atas, teman-teman. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjing, itu kenapa, Cok? Itu kenapa, Cok? Itu kenapa, Cok? Allahu Akbar. Mang. Anjing, etan awan goblok setan. Anjing, banyak banget, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Gila, men. Interaksi. Kak Wawa, thank you so much, Kak Wawa. Ya Allah, alhamdulillah, Kak Wawa. Ini gue nggak ngerti, geng. Ini gue nggak ngerti. Ini tiba-tiba ada di Mang, ini kok bisa maju, Mang? Mang, gue nggak tahu kenapa. Bangke loh. Gue nggak ngerti, guys. Ini tiba-tiba troli maju, teman-teman. Ini tiba-tiba troli maju kayak ada yang menunggangi, guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, padahal ini gue belum masuk ke area titik pabriknya, teman-teman. Nanti gue bakalan liatin ya, yang dimana di sini dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas oleh mesin, teman-teman. Ya. Ayo, geng, tembusin 7 lagi, geng. 7 lagi biar 20 hatinya, geng. Tembusin 20, geng. Gue bakalan masuk dan nanti gue bakalan liatin yang dimana di sana nanti ada salah satu mesin yang dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Kayak ada semacam orang lagi bekerja, teman-teman. Gue ngerasa kayak banyak aktivitas karyawan-karyawan yang lagi bekerja di sini, teman-teman. Ada yang minta tolong. Astagfirullahaladzim. Keluar! Keluar kau! Keluar kau!
Jikalau kalian merasa nggak suka sama kehadiran gue, kayak gitu doang kemampuan kalian. Siapa? Siapa? Ada yang minta tolong, Cok. Ada yang minta tolong. Daerah sini ada yang minta tolong. Tapi gue di sini ngerasa bau kayak menyengat banget, teman-teman. Ini kayaknya pabrik yang terbakar, teman-teman. Ini pabrik yang terbakarnya. Wah, gue nyium bau nggak sedap banget di sini, teman-teman. Ada lubangan air di sini. Bisa kalian lihat. No. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Gila, men. Gue ngerasa di sini ada aura yang cukup lumayan luar biasa, teman-teman. Gue ngerasain kayak banyak banget sosok-sosok penunggu yang ada di sini yang mungkin udah ngerasa nggak suka sama kehadiran gue. Kita masuk aja ke dalam, setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang minta tolong loh, guys. Ada yang minta tolong loh, guys. Ini siapa, Cok? Pak? 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 Dia di atas, Cok. Dia di atas, guys. Dia di atas, guys. Allahu Akbar. Mbak. 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 Halo. Mbak. Mbak. Halo. Sampurasun. Assalamualaikum. Mbak jangan deketin saya dong, Mbak. Mbak, please, Mbak, jangan deketin saya, Mbak. Mbak. Gue bakalan tubruk, guys. Kalau ada yang ngasih tembusin 100 QQ gue ngeberanin diri gue, guys. Gue mencoba melawan rasa takut gue, ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanceng, mana kau setan? Dikira gue bakalan takut. Keluar kau, keluar semuanya. Keluar. Bentar, Cok. Ini ada yang masukin besi-besi. Cuman kayak gitu doang, Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian. Kalian gak bisa ngasih interaksi eksistensi yang paling hebat. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Dikira gue di sini bakalan kena mental sama kalian. Cuman kayak gitu doang, Cuman kayak gitu doang. Lemah kau setan. Lemah kau setan. Guys, tadi gue ngeliat di atas ada sosok kayak semacam dia habis kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan kerja, nggak tahu kecelakaan apa. Astagfirullahaladzim. Mang Gege. Mang
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, la ilaha illallah. Mang, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mang, ini gua kayak ditahan Mang di belakang Mang, gua nggak bisa mundur Mang, gua nggak bisa mundur Mang. Ya Allah, ternyata mentok pintu anjing, mentok pintu cok. Astaga. Astagfirullahaladzim. Gue nggak apa-apa guys. Gue nggak apa-apa. Gue Ultraman guys. Tenang aja, gue Ultraman. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman, keluar aja kalian. Keluar aja kalian. Tunjukkan kalau emang semua penunggu yang ada di sini udah merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gua. Guys, sebelum gua masuk ke pabrik utama ya, yang dimana di sana menyimpan banyak korban dulunya. Ya, gua harap teman-teman bisa kompak guys. Tembusin geng. Tembusin 9 lagi yang gua sematin. 1 orang 1 hati yang ada di WL teman-teman. QQ, thank you. 8 lagi guys. 8 lagi gua masuk dan gua bakalan sepil ya tempat kejadian yang dimana karyawan dulu pernah merenggut nyawa terlindas oleh mesin yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Ada yang minta tolong cok. Gue denger ada yang minta tolong. Siapa? Mang. Anjing. Goblok anjing. Manut aing, cok. Dasar setan gak ada akhlak. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang, gua ternodai Mang. Mending kalau sama janda dipegang, ini dipegang sama setan gak ada akhlak. Ya Allah, kalau sama janda atau enggak perawan is okay guys. Ini sama setan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah mah pantat empot-empotan kayak pantat ayam. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim guys. Tembusin 150 yuk. Yang gue sematin 1 orang 1 aja. 1 orang 1 aja. Ayo guys, kasih apresiasi jika lo teman-teman semua terhibur. Yang punya gift yang gak ada, kalian tap-tap layar. Bantu share, kencengin guys, biar gue bisa lebih menggila. Kalian minta gue barbar. Ayo kasih apresiasi, kasih semangat. Support apapun itu. Entah itu tap-tap layar, share, ya posting ulang, gift terbaik kalian. Itu yang ngebuat gua semangat. Luar kalian semuanya. Kita bakalan coba masuk teman-teman. Ini pabrik utamanya guys. Ini kita menuju ke area pabrik utamanya.
Ini kita menuju ke area pabrik utamanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Ini tembok kan? Dia loncat ke sini loh guys. Dia loncat ke sini loh. Dari sini Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak ada ceritanya Gijon tumbang. Gak ada ceritanya. Allahu Akbar. Mang ini jalan sendiri Mang. Astagfirullahaladzim. Setan lu, ha? Keluar kau, ha? Anjing. Sakit, Cok. Aduh, Mama. Ternyata keras, ya Allah. Aduh anjing, demi Allah sakit loh, Cok. Demi Allah gua sakit, Cok. Nendang drum yang gede, gua kira isinya kosong. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mang, ini apaan, Mang? Mang. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dia ngejar gua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahu Akbar. Anjing, kemana lo bangke? Mana lu setan? Mbak. Allahu Akbar. Dia kayak manggil gua, guys. Sosok cewek itu kayak manggil gua, teman-teman. Guys. Gua samperin jangan. Ayolah donkan guys, 10 lagi geng, 10 lagi biar 25 hatinya. Satu orang satu aja guys. Satu orang satu hati aja yuk. Biar gua semangat guys. Tahu kan ketika gua lebih menggila lagi. Ini baru awal permulaan. Ya. Ini baru awal permulaan. Gua bakalan kasih yang terbaik buat kalian ketika kalian support gua dengan Allahu Akbar. Pintunya tertutup sendiri. Gue nggak paham teman-teman. Mungkin karena angin. Anggap aja ini angin guys. Ini halu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, tertutup lagi dong. Kebuka lagi dong. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah gila men, padahal pabrik utama itu ada di sana geng. Pabrik utama itu ada di sana guys. Pabrik utama itu ada di sana yang sering terjadi banyak kecelakaan. Ini kenapa sih woi? Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas setan. Jangan cuman pergerakan kayak gitu doang. Lemah kalian. Pensiun aja jadi setan loh ha. Dikira gua bakalan kena mental dengan cara kalian kayak gitu. Lihat belakang aman cok. Cuman gue ngerasa kayak dikelilingin di sini. Astagfirullahaladzim, ini apaan cok? Di dalam cok, di dalam. Allahu Akbar ya Allah.
Ada mata dua, Cok, nyala, Cok. Di dalam jendela, kalian lihat nggak sih? Kalian lihat nggak sih? Hah? Di dalam, Cok, di dalam. Lu kesini aja lo, bangke. Setan laknatullah. Siapa? Astagfirullahaladzim, ini siapa, Cok? Bentar. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Anjing, gue udah ditunggu, Cok. Astagfirullahaladzim. Gue udah ditunggu di dalam. Hah? Dikira gue bakalan Keluar aja kalian. Udah. Pak, gue ngeliat kayak ada sosok yang lagi bekerja, teman-teman. Pak. Bentar. Halo, Pak. Bapak lagi ngapain, Pak? Halo. Pak. Ada yang datang, Cok. Pak. Kok dimarahin ya? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang Gege. Mang, ini kayak gimana, Mang? Mang. Anjing, bau bangke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sumpah gue nyium bau bangke banget, guys. Gue gak kuat nyium bau bangkainya, teman-teman. Guys, kalian mau spill nggak? Yang dimana dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas sama mesin. Kalian mau lihat nggak, guys? Mau lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Siapa? Siapa? Ada yang minta tolong, guys. Keluar aja kalian, setan. Astagfirullahaladzim. Dia di atas, Cok. Dia di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 20.000 orang, guys. 20.000 orang, satu orang satu hati, teman-teman. Berapapun itu terserah kalian, geng. Ayo, geng, kompak. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mang, gua nggak kuat sama sosok yang kayak beginian, Mang.
Gue nggak kuat mang. Gue nggak kuat mang. Seriusan mang. Gue langsung ke area tempat yang dimana dulu pernah ada salah satu karyawan yang terlindas saja ya, oke? Gue nggak kuat geng, gue nggak kuat sumpah. Mang, dada gue nyesek mang. Tadi bilang John fokus. John, Mang, fokus. Allah, Jangan, John. dada nyesek mang. Dada gue nyesek dan gue ngeliat kayak ada sosok di depan gue. Ada karyawan lagi yang lagi bekerja mang. Gue ngerasa kayak banyak banget aktivitas karyawan yang bekerja di sini mang. Astagfirullahaladzim, makasih kak, ya Allah, berkah kak. Ayo geng, tembusin ininya 5 aja Kak Widya, thank you kak. 5 lagi geng yang gua sematin geng. Kak Wawa, kita bakalan sepil teman-teman. Kita bakalan sepil teman-teman. Kita bakalan sepil Kak Widya, thank you kak. Come on geng, kompak kalian geng. Kompak kalian geng. Astagfirullahaladzim, ini pantat gue udah empot-empotan cok kayak pantat ayam. Kak Anita, thank you Kak Anita. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim mang. Allahu Akbar. Mang ini sosok apaan mang? Mang ini sosok apaan mang? Mang ini sosok apaan mang? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mang. Anjing. Anjing, goblok setan. Kita bakalan sepil guys. Kita sepil yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan terlindas oleh mesin ini. Kak Ikra, thank you so much. 4 lagi geng, 4 lagi hatinya geng. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Mbak, Mbak, ada yang naik loh guys. Udah gue fokus teman-teman. Gue fokus guys. Nih, bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat guys. Dan bisa kalian bayangkan. Ketika kalian mungkin kalian merasakan masuk ke dalam ini, mesin ini lagi berjalan. Bayangkan guys, gue ngerasain aura kesedihan di sini teman-teman. Gue ngerasain aura kesedihan guys. Bisa kalian bayangkan? Bisa kalian bayangkan teman-teman? Ketika kalian masuk ke dalam mesin kayak rantai, apa rantai namanya ini, gua nggak ngerti lah apa guys ya. Kalian misalkan masuk seperti ini geng, kalian masuk seperti ini, mesin ya gear, kalian masuk seperti ini badan kalian, lalu mesin ini jalan tergiling terputer. Kalian bayangkan guys, dulu pernah ada karyawan yang meninggal dunia di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mang gua dikelilingin mang. Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh, Allahu Akbar. Mana satu lagi? Sini kau setan. Gua nggak bakalan takut, ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang. Ini apaan, Mang? Ini siluman iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. Udah kita biarkan aja.
Kita pengen review teman-teman. Ya. Thank you Kak Wawa. Makasih Kak Wawa. Kalian bisa bayangkan. Siapa? Siapa? Anjing, ada suara di belakang gua, geng. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Ya Allah, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, anjir gua kaget, coh. Siapa? Udah. Gua nggak bisa terlalu lama di sana, guys. Gua nggak bisa terlalu lama. Jujur, gue udah ngerasain suasana yang gak enak. Aura-aura negatif udah mulai pada bermunculan. Udah terasa sama badan gue, udah panas, Mang. Kepala gue udah mulai pusing, Mang. Astagfirullahaladzim, ada yang nangis, ada yang suara kesakitan. Gila men, banyak banget suara-suara. Gue bakalan coba hening 1 detik ya guys, 5 detik teman-teman. Kalian dengerin apa yang kalian dengarkan. Coba kalau yang gak jelas kalian pakai handsfree guys. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, kok ada yang nyala, Mang, di atas, Mang? Ini apa ya? Ini apa, geng? Ini apa, geng? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Setan laknatullah. Dikira gue bakalan kena mental. Dia melo bangke. Dia melo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Anjing. Anjing, Mang, kepala gua kepentok ini, Cok. Anjir, Mang, pusing, Mang. Aduh, bentar. Kepala gua kepentok ini, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anjing, apaan itu lagi? Setan laknatullah. Kalian bayangkan guys. Nih, gua liatin ke kalian. Ketika gua tadi mau nangkep setan tapi nggak kena, gini geng. Nih, misalkan gua lagi kayak gini ya. Allahu Akbar. Seriusan geng. Anjing, kena itu, Cok.
Untung pala gue pakai topi. Nih kena ininya, Cok. Nih kena ini pendek banget, Cok. La ilaha illallah, ternyata itu cuman sengaja biar gue celaka ya. Karena nggak ada ceritanya jin mencelakai manusia, teman-teman. Gue ingatkan sama kalian, nggak ada ceritanya jin mencelakai manusia. Nggak ada ceritanya jin membunuh manusia ya. Hanya kelakuan manusianya sendiri yang bikin bisa celaka. Ingat buat teman-teman, gak ada ceritanya jin membunuh manusia. Gak ada, guys. Coba saya menantang buat semua penunggu yang ada di sini, rasukin raga gua, bawa gua ke alam kalian, celakain gua. Kalian minta gua naik. Kalian minta gua naik. Hah? Kalian minta gua naik. Gua bakalan naik, guys. Mau naik atau enggak? Coba kalian typing semuanya. Mau naik atau enggak? Mau naik atau enggak? Bentar, gue ngerasa kayak banyak banget. Mau naik atau enggak? Mau naik atau enggak? Pak, Pak, ada yang naik jalan ke atas dong. Ada yang naik jalan ke atas. Ada yang naik jalan ke atas, Cok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia semacam karyawan sama kayak bosnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia jalan ke arah sebelah kiri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 12 lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Bentar, guys. Gue mundur dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Setan, keluar kau. Allahu Akbar. Siapa? Anjing, banyak banget aktivitas di atas, guys. Banyak banget aktivitas kayak orang lagi bekerja. Setan laknatullah, keluar kalian semuanya. Hah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa? Pak, ada yang jalan di atas, Cok. Ada yang jalan di atas. Cuman akses jalannya ke sini, teman-teman. La ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbak, Mbak siapa, Mbak? Mbak, Mbak, Mbak siapa, Mbak? Kenapa suruh saya naik? Saya nggak bakalan terpancing, Mbak. Setan, gue nggak bakalan terpancing dengan akal bulus lu ya. Ingat, gue nggak bakalan takut sama kalian karena gue percaya gue manusia lebih sempurna. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, kasih gua sedikit kekuatan, Mang. Gua bakalan lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah.
Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, Mang, dia ketawa dong, senyum. Dia senyum, Mang. Dia senyum, Mang. Mang, dia senyum, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tenang dia, tenang dia. Astagfirullah. Tenangin dulu. Astaga Tuhan. Ini apaan lagi, Mang? Mang, ini apaan, Mang? Ah, anjing loh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mana lu, ha? Mana lu? Gua up, Mang. Ini si Kipli tumbalin. Sini lo Kipli. Bentar, geng. Gua recall dulu, guys. Bentar. Gua recall dulu, guys.